أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أنفو أني أنبو أنكرو لمن كلب لا كفني ni alaw taala sona bi amena ñoom baro alaw taala ka cidem belebele do ka kisa ka mi Musa alayhi salam alaw taala ye Musa min ke cidenye min nana kana bani sarala kaw bobbolo farona ka jangata ani farona ka toroya koro nin kisa ni histoire do ni te ma foila Musa alayhi salam alaw taala ye aci kata farona fe ana balmace Haruna ko kata farona ladi ko kata farona wajibi ko kata farona kawandi kata kanda ko fo ay farona bana amaso kuma la surunya boloma alaw taala ayemma farona kam mauchama tuna Musa ko Musa no lu bola farona era tuno ko Musa halakila jila ko mi histoire do te ma foila ma minu liman yala Musa ma no ni Musa bola nyonko farona tume halaki jila watimi Jibrilan nana abe sokan ni halakili wati Musa na ka mau kishila alaw taala ye obo farona na ka mau ka miriya juni o ka jangata koro farona halakila jila ani maminu tumena ye olu bela ka foni halakila jila Musa ani bani Israila ka be ñon fesa Musa ani nunu jamakuru be ñon fe obe kangata farona halakila jila o nyakoro o nya sereyalama akela o benyene amake nunu shiko farona tume jangata watimi farona tume halaki jila watimi no onya yaye anfawni ambaw kuma do beto ka foson ko kala mami nyene ani komake mami nyene o tikilinye farona ni kana kam masayay anaka chefaria ala yesse minkaye ala ya ladia atume marake jon tumabolo atuma diane bombelebelo kono adiane ko bela kafuni setumaye foni ala yere ka balmin kelima o farauna na kam masaya halakila jila atun kanime kama munu jonyamna ko toro no lu chaman liman yala Musa ma olu nya sereyala farauna tume halakila jila watimi ani mamunu tume ni farauna ye olu fana tume halakila jila watimi donc ko kala nyakoro o kanin kabako ko bay muna olu hakili tumasa yela longelenshi olu tumese bola farona ka jonya koronyami olu miriya era ntese ka ye ka fo ko dondo toroya mim lanime olu ka Misra sokono Egypte sokono farona bolo ko ni toroya banto ni ma yara ka fo ko adamade mansa fariya la nyanya mansa jugu ya la nyanya mansa kafiri ya la nyanya dondo alaw taala be dansigi ko bela ko iba falo ko ay ko amperese la mani alaw taala sona wati be alaw taala bolo dambe ko bela alaw taala bara ko bena wati ko yara fanante ke a wati nya wala ma wati ko alaw taala ye dansigi ko la wati mi abike ka be wolema o ko son ika jorona ko ika hamina ko imiriya toroya mi mika kashite na wulila ka buika kuma tena wulila ka buika ko mane bato adamaden jorona ko be wuli ka boaka o de ay duwuke alaw taala e domin sigi aye pour que nin don alaw taala de be yela maninke abese diala alaw taala aba ko la kariya kuma abese diala alaw taala ay damin sigi ala ayara bese diala alaw taala ka ko kenya sigi ki makono kiyamalo nin bese be alaw taala quelles que soient tes épreuves quel que soit ce que tu es en train d'endurer quels que soient tes soucis quel que soit tes stress, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné un rendez-vous. Allah, il t'a donné un délai. Allah, il t'a donné une date. Et cette date-là, Inch'Allah, quel que soit ce que tu vas faire, quelles que soient tes pleurs, et Allah, il a déjà décidé dans telle date, dans tel jour, dans telle année, et dans telle seconde, et dans telle minute, Allah subhanahu wa ta'ala, il va exaucer tes prières par rapport à ces jours-là. Donc, ne te presse pas. Koutou Allah ta'ala bolo. Dambe ko bela faruna ka kafiriya
ite se tola misra sokono ni wati la ni dona kabla I hakili la ka foko moi je peux fuir, je peux prendre la fuite, c'était impossible. Moi je vais fuir ou je vais laisser Pharaon où tu vas passer. Les frontières sont sécurisées. Tu ne peux pas t'échapper. Les esclaves minute me travail forcé que atedji hakili era la kumate kokake. Mais le sauveur qui était Moussa alayhi salam, Moussa nana ni Allah Ta'ala ka diya ni Allah ka korosili ni Allah ka latangali Pharaon ka kafiria Allah yere ka Moussa lamu Pharaon ka solo kono. Et tout ce que Dieu fait est bon. Ko besebe Pharaon ay mais Allah bena yere ka Pharaon la ka foko Pharaon adama deni al kamalu lillah Allah Ta'ala kelene ka masa dafanime Moussa min keto Pharaon la ko la kalila Moussa min keto sababu ye Pharaon be jangata jila e aba yere jila o Moussa kelen alayhi salam Allah Ta'ala ka chide Moussa o fana mona Pharaon ka sokonole Pharaon ko ma alam nurabbika fina walida e mo Pharaon ko Moussa ko yala est-ce que on me elamo ambaraya donc Moussa amona jombara ole kala Pharaon ay ametananga histoire Pharaon halakila jila Pharaon tola jila Pharaon naka jamau Moussa naka jama munu liman yala Moussa ma olu nya sere yala nin kewali belebele ma olu ni Moussa eslata saobe kangata o eslata obe kangata nunu ye sodo ye nunu sokono mo be kanga fendo bato obe kanga tura do bato mi mishi tura ye Moussa ka mogo o nyinana o bola toroya mina Pharaon ka toroya o nyina noko adamare nyina ka dide ebe mogo ya be san keme ke toroya la ni san keme ko fe na bola toroya ola tele kele mina blato herela ibe ta soro o tele kele yere kono abe ke fitrima o malombali ya Allah Ta'ala ma abe Allah Ta'ala fitrima malombali ya ka soro ala ya boni sege bela bani sera la ka hakilima ye ka fo on tume sege mina ja fanga tungabu e ala ye on boni toroya la Pharaon halakila on nyakoro oluma kele ne tato ni Moussa ye o ye sodo ye nunu so be kanga fendo bato minye boli bato e miye do bato e miye mishi bato e ko Moussa est-ce qu'il te ni fen sugu nyona do labe on fana ye wa on fana ma bato Moussa ko nindo e kabako ko bay fengara bato mini Allah Ta'ala tegele adama de mese sona ni machogodi Moussa ya yera kaula ka fo ninte ko benta ni e flanga fo ya amena nanka histoire la nin jamakuru chema Moussa ye ma minu kanda ko kishi kabo Pharaon ka toroyama Allah Ta'ala ka diyan kono o sela nin bekene la abe fayoro mi ma ko tini o sela nin fanfela la Moussa annatanime aterianime Allah Ta'ala ka kuma nyoya la invitation carte d'invitation John Allah Ta'ala mako be Moussa la amma ko bala su joli su bisaba amma ko bala le bisaba mais histoire kono nana abena ta dafa ka ke tele binani Moussa boto kata nyoye la ni Allah Ta'ala ana balemache Haruna min tala Pharaon fe Moussa ko abademache Haruna ma menanka jamani kalfaila e jija yi janto jamani na metanti Allah Ta'ala bara meta Allah Ta'ala kuma nyoya ala mako benna neni Allah Ta'ala kakanka kuma kadaka nye ala ka chidenye nkakanka bara ke chogomi nkakanka mawele chogomi nkakanka tawhidu fo chogomi ala de ba fonye kadaka anye chidewne antese kobola anyerela koko na foto ambolo ka laburi adama donka ni mbebebo ala ka nyamaria le kono donc Moussa alayhi salam abena jamakuru ni toyi gbekene do kan jamakuru ni kalfato alla ado aketo do tele kala jamakuru ni nyamoy ay akoroche Haruna Moussa koroche le tun Haruna tunga korani Moussa ay jama kalfa balmachela atala nyonye ke ni Allah Ta'ala amena Qur'an la me doni jana nyedo ni kisala inshallah Moussa namin kela ala yere ka Moussa nyininga
Mouniato inana Jonah, Mouniato tu t'es précipité parce que le groupe était là, il voulait tellement parler, il voulait tellement communiquer, il voulait tellement échanger, il voulait tellement parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa et Ren nana ni rendez-vous là, Jonah a konakana. Allah ya manyininga, Moussa est nana teriaboloma. Sur les champs, à partir de là-bas, Moussa ni Allah Ta'ala ka conversation kononana. Allah ko Moussa konne Allah Ta'ala yel la jarabili labori ika moro kan ikofe. Moussa, les données ont changé. Quand tu as quitté le groupe net, il y a eu un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le ben anakumani Moussa. Tchadot me Moussa ka groupe la nabe fama ko Samiri. Adamade kelanyanya. Morodo ka famuno ka korosilino ka kolon kaboni dote. Tu peux voir un groupe, il y a d'autres qui analysent, ils observent, ils regardent, ils savent. Nin cheka munke Jibrila nana wati mina farona tume halakila wati mi. Jibrila nana so min kancho komi mufassirna chama ya kawde. Soni temena slaminka, soni sengor buri, seni sengor chenge. Musa Jibrila nana mawati mina. Farona halaki wati. Atume sominka, Jibrila tume sominka, Jibrila ta minkela. Samiru sina ka soni sengor buri che. Aye so sengor buri che. Ayo garda erebulu. Musa be nyoye kalani Allah Ta'ala jama ubei. Alhamdulillah. Samiru ka munke ako jama kelengilina bema. Au munuka sanu sinka Kiptouma, parce qu'en Égypte, là, il y a un groupe, on les appelle les Coptes. Ako au munuta la sanu ni warbe au sinka. Parce que Luka sani ni warge au sinka, o mase tant sur la kata la ce qui fait touma muna parce que o bena Moussa ka bolima ala koko Moussa bonika jamais minu limanya lima. Donc o lu fanani sani nunu le nana o ka bolila. O tate o tunya sinka di. Ibe se ka fem prêter mo fait ka sori tate muna o lu mase tant sur la kata sani ni la ce qui sani touma, c'était chaud. C'était chaud, il fallait sortir rapidement, faut ka boli. Donc, comme ça nous tout le monde au benata au beni Moussa kene ninka Samiru sela au bema ko awya o ka sanu bla yoromina awyena kana sanu bla tala tasma le meneto ka sani nu yele Samiru bena bara do le keka beni sanuma Samiru ka damna Moussa balmache Haruna akoko niye munye aye fere beke aye ko beke Samiru fe kipe bara mina bara nyumate Samiru bana sanu yele minkela asina ka sani ni labe ka ke misitura tura labe ni go Samiru aye mawele kana atunka Jibrila ka so sengorburi minche asina ko o fier misitura ninka ayi min laben ka ben sanu la sani nunu dila misitura labena misitura be parce que kabiri o maseni nkene kan o tunka maado yo lube kan misi bato Samiru kodi aye Jibrila ka nyogome so sengorburi mincha aye so sengorburi mincha yo fier fangabe barajula wati dolala ame to tawhidu le bonda kono ni limania bonda kono misi turani kuma sela kam mankambo mufassirina do ko Allah be min kala fonyo min tumena do anuna kabo o fonyo mankane tume bola mauko ko misi turami mankambo la do yera koko ay ko khuwaru min ko fola ko misi yera le tume kanga mankambo o kemin kala Samiru ko nine anka alaye
nine anw tigi ye jamaw hakili ɲagamin daminana jamaw hakili ɲagamin daminana a ma se bɛɛ la dɛ a ma se bɛɛ hakili soɲana dɛ mais jama kɛla ɲaɲa jamana kɛla ɲaɲa ni filankafo dɔ bɔla jamana kɔnɔ ni Allahu Taala sɔsɔla dɔ bɔla jamana kɔnɔ wallahi hakilima bɛɛ tɛ se tolongala o yɛrɛ hakili la. Donc regardons, Moussa il est avec Allah subhanahu wa ta'ala durant 40 jours seulement. Allah vous a, alhamdoulilah, sauvé de Pharaon. Et Moussa vous dit, attendez, moi j'arrive, je dois aller me voir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Durant 40 jours seulement, 40 jours, ils ont commencé à dérailler. Et raison pour laquelle je ne sais pas aujourd'hui pourquoi, il y a des gens, ils se fâchent quand tu vois ce genre de trucs-là. Ah, on doit... Mais, subhanallah, ni madame na sisen, adamaden do obéi, tolomekeno lu hakili ele faut kata se sayama. Un individu, djulumunto, obeta yerebla alaya plasila, obeta yerebla chideya plasila. Chide yere togo te fo, ale le togo be fo ka keneya di adamado ma, mado siginimo ka sokono, o lu fana mena kana fanga di nunuma, o nyinana ka fo ko lu yere Allahu Taala yo soro wati mi, o tumo bamso kono, o tunte dumininge, ala tumo balo o bamso de la, o ye karo sabaken bonda kono, o bola jolikuruya la kake sokuruye, o bola jila kake jolikuruye, kabo jolikuruya la kake sokuruye, kabo nimbela ala yi senimbolo dima, ele smase sigila ka sigi ka tasi, ni Allahu Taala che, ma de be to aka bona, ma de be to aka salona, nine jane ko awma, aw yaw ka fewunda ele, mena to yanka duwawu ke, o duwawu neman doto aw ka jila, ne ma aw neni de, ne ye tolo ne ke aw hakili la ka yara ka fo ala ye hakili min di awma, defo be aw hakili la. Wallahi defo be aw hakili la. Ni adamaden, ni limanya tawhidu bola adamaden na, ibe se ko bekela. Ibe slama do le ye, obe flanga fo ka palmaresu ke. Ibe slama do le ye, oba fo ko ay, kwa beto abatake, slama. Al halalu bayyinun, wal haramu bayyin. Halala, tout ce qui est licite là, Allah ya befo anye, et tout ce qui est interdit là, befo l'anye. Enfin, on est en bas. Mohamed Sela Kamau Hakili Sonia, Telebinani trompe kono, Karo Keleni Teletan. Moussa ka rendez-vous tnyet le bisabali. Rendez-vous d'afala ka ket le binani. Telebinani okoro, Samiru Kenime Katolonge, ni Jamakuru nu Hakili, Oka San Yirika, Samba Yirika ke, Obe Faronaka Jangata Koro, esclavage, Obe Kanga Fimbilunta, Bisa Ubo, Kantoroya Uboka. Olu bola o toroya belebele bela ka faronaya be kanga halaki jila ani faronaka kangorosu ani faronaka mabaw o bekela nu nyakoro mais wallahi telebina ni ndoro tolon sela ka ken nu hakilila. Qu'est-ce que cela veut dire? On peut toujours jouer avec vous. Quelqu'un peut toujours jouer avec votre esprit. Ils vont parler au nom de l'islam. Obena kana tolon ke au hakilila wallahi e chala ka hakili min di ma hakili mamba. Allah ka hakili min dima, i kakan ki hakili la bara, ko bela ka fonina, il faut jamais accepter ame wati mina que un charlatan ou bien un soi-disant que je suis en train de guérir ou faire des miracles, il faut jamais te laisser séduire par ces gens. Non, non, il y a des canasons. Ame limania Allah Ta'ala maka Allah dali kaslamau haklu sabati ko katta widu no kalimania tobul ala mukala. Samiru Moussa Balma Haruna kwa makwa adabla amason amalame ametanu kurana ayaye Moussa ni Allahu Taala ka nyoye kofe ala ye Moussa informé déjà comme il me kala I kofe I ka mogo bolo jonyo lafili ala ya tigi yera tofo Moussa ko Samiru le yeni baraka ki ka mogo lafili. Ils ont été éprouvés. Samiru les a égarés. Moussa était fâché. Wallahi ako kakanga adamade la monnaie. Faronana ya fanga. Faronat ne masabale de. Ala ye farona era tofo Qur'an kono. Wa Fir'auna dhil autad. Farona ala ya ko fode. Au bola farona ka toro ya koro o make au matasili ni hakli.
aw be se aw yere tola chogodi samiru bena aw berne ka fendo laben ka foko de Allah taala ala ko di ko Musa sigina kana gadbana asifa amoneni me adimini me toria dimi yere bela dana Musa koma ne kamo mume aula ya law Allah taala ma rendez-vous ni la yurumata awiye wa Allah taala dunyera la yurumata awiye wala ma makonni ne janyana aw nyakorowa wala ma awiye fele ko Allah taala kam mone na laburi awka awiye ne Musa kuma ka fongonyoya awiye ne Musa kuma ka min ninya fo awiye kabo Allah taala yoro ala ye la yurumin fo awiye ni la yuru awiya boroto Musa kumana ka jamama anano soro tout a changé. Ils sont là au kenime ka misitura bato au kenime ko yere dama au kenime ko dama kashaye au kenime ka de menyin ke misitura fe nin keneye afawni ambo ni no yere be on fe afalo wallahi kaburu ziyara kira sallallahu alaihi wasallam atunga balike kaburu visiter lima mais kira bana ka la dagalike ka autoriser like ko kaburu be se visiter l'ambolo ale yera tumeta kaburu sola kata duwo ke Seydou Ferou ye kata duwo ke Bambato ye ame se tala kaburu sola kata duwo ke ziyara bonda kono kata duwo ke mebi ali an ka kaburu sola ta anya do flanga fo ya bonda kono e an meta duwo ke an ka Bambato minu ye an yera beta kata li horoma nyini ke olule fe an meta kata an dama kashi olule ye an meta kata de nyini ke olule fe ebe ta duwa ke feminu ye dan feminu ye olu sala olu ka kiti benale wa ma ben Allahu a'lam ebe ta tuguni ko olu ye nafa eni Allahu ta'ala cheni ebe ma tumese ki nafa ne ka karamo wala ma ka ika sheikhu sani tumese ke en nafa o tumese ka sa chogo dinata yere bali sayama obe bana ko mebe bana chogo mi asala ko me fana me sa chogo mi abe nyininga ka kaburu kono ko me yere fana me nyininga kaburu kono adama den no ko me fana ale kono tala muso le bolo comme e fana kono tala muso bolo nintese ka toroya la wuli ka bika tese ka na fala sima nonu makote fo ila ko laninto kaburu kono fo e ka duwa mais e ko kibeta kata de menyini ke olu lanin fo ka kaburu kono muna ko anka karamo balo tume muna ko anka sheku balo tume muna he koni tuye wali jubale e mo yake ye flanga fodi ni sala ki toala i sala ki to flanga fo yalela mo te li horma nyini ke ka shufe mo te de nyini ke ka shufe mo ti dama kasi i ka shuye nonu te se fosi kela e feminu maso yere balla sayama o lani mo ka kaburu kono o shu to la shu matoli nonu yere te so yere bola olu fana nyininga la melekaw bolo ko me fana me nyininga islamo ana kira sallallahu alaihi wasallam o masa yere balla sayama nonu le keto yere balla sayama ni beta kaburu sola e beta kata duwa uke ikabamba otowi duwa usenma ke ka nyasi ka suma al ni be do kaburu sola foli ke choko kira ya be fanye sallallahu alaihi wasallam ni be do kaburu sola foli kakanga ke chogomi ikanga su fo chogomi ikanga duwo ko yo chogomi kira ye nin be fo anye nin dina kaseni iba fo ko nona kene mi malabasan kaliman yakon madi ambela ka fon ma Allah taala wala mo kala Musa ko segina amonela adimina akwa ka mowuma munyato awu yaw yere nyenina wati le kundala janya na unya koro muna awu yenin la yuru belebele awu ya fongo nyoya okodi Musa et aussi ils vont s'expliquer pourquoi Musa alayhi salam quand on quittait chez Pharaon on te mena wati mina kabo Pharaon a fait antunga fendo sinka miye sanui ni sanu tunye kriptu tawde amase wati sorola ka sani nunu la segi sani tuguma
ole benan ka boli ma komi koko ala ko kanye bo anteri ala kabo donc ni fe nunu tume an bolo an yere tate nunu sanu ye an yere fana ma tan soro kata sanu la sigi Musa olu sanu le tola an bolo an yere fana tume fe kan yere seninya a fo min kala ko ka sanu di an fana amake komi an seko le tume ka fo kwanyi kan la yuru kan boroto am seko tunte me feminu tume an bolo ka bo mau ka masuru la ma jon ka masuru anye triptu munu ka fon sinka ole tala ka di Samiru ma a Samiru yole fana tasa ka bara ninke Samiru ye ninta aya yele min kala bolo aye mun laben ka boala aya misi tura le laben ka boala muna Samiru ba min kala misi tura la bena misi tura ni mankan bodam nana kuma nya fo chobi mufassirna do ko fonyo min tumi kanga chi o fonyo le tumi na do misi ni ndala afana be bofana non o mankan ne tumi do yere koko ay ko misi tura yere ka kule damna mu kwa ka kule damna Samiru jama'u nyamala mun fola فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي نيني أو تيجي أو مبلا كفوني ما ديتي أو تيجي ديتي أني موسى يرى تيجي موسى نينانا تيجي من كوي أنشوا كابتا كمانا تيجي كسرو أتيجي يرى بيا نينانا كو كباكولي تدا موسى بتا ألاو تعالى برا أني ألاو تعالى بنيوي ألا يرانيفو داما فامي في موسى تعالى يتلبينا نيوي Samiru sela ka kulonke adamadon hakili la ni misi tura labeni ye ka bo sanina misi tura min yere mankan tume kan ka bo ala ako ni ne aw tigi ye ani Musa yere tigi Musa nyina na tigi min ko yan ko ata to tigi ko yorogre afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wa la yamliku lahum darra subhanallah adamadiya ka bele misi tura min labenani no ka manyininga ato jabi kumana atese toroya wulila kaboka ayerete so nafala men nunu hakli maseka ni foyi ka foko an ko kwantigi e femi yani an ni Musa yalaw est-ce que ni me an jabi yere nanya manyininga deme bunda kono est-ce que ni yere be seka fen korota ka toroya wuli kabo an kawa est-ce que ni yere be sen nafasela an ma subhanallah abe komi anya mado ko yere ma ko lube se ka fembe furake bana ba to do be taw fe olu yere ka bana te jugu ya fono sela ni yorola sari no ko segina kana ay bana ni yere to be jugu ya ni kaba ko bay mishi tura o be se kala chodi ala taala kuma te ko ka adamaden yere ka hamina ko adamaden ka manyiningalu adamaden mako be feminu la ko ke adamaden ye ka klafana ka korotali ke ka bo adamaden kuna ka adamaden bali jugu ni toroya bema ka blafana ka nafala sa adamaden ma est-ce que mishitura ni meso kala ni Musa balmache Haruna ya seko kede ni fili belebele mi meka ngake ni ala soso belebele mi meka ngake Musa ye jama kalfa a balmache Haruna mina ni kobe kala Haruna senka Haruna ya seko kede akodi ni ye koye aw lajara bila komina de aw ya don ka foko aw tigi rahmani ala taala li aw ye tugne Haruna kuma kanko aw ye lapme nga aw nyamar ya feminu la aw ya la barade Musa yo de nyinim fe konye aw korosi e memi fo aw ye aw kini kuloma do Samiru la ay femin labe aw nyakoro ni ka ke misitura e sanina mankami meka nga boni nani ninte ala koye ni yerati ala ye aw yaw chajanya Samiru ko ni la jarabiliye
aw lajarabila nin na nin ye tesiye nin ye épreuve ye ka da kan aw tigi ye Alahu taala de aw ye tugu ne kɔ ka ne kumakan nin ka yamariya labato. Haruna y'a seko bɛɛ kɛ o ye mun fɔ Musa balimakɛ Haruna ye k'o to nin kɛnɛ kan. O ko an t'a bolo kan an t'a dabila anw bɛ dume anw bɛ to nin kan nin anw bɛ to nin fɛn bato la fo Musa y'a kɔsegi waati min na ka na anw ma cɔ an m'a maɲininka n'a ye min fɔ an ye n'o tɛ foyi t'a to an bɛ nin dabila dɛ subhanallah qalu o ko di lan nabaraha alayhi anw tɛ bɔ nin kan anw bɛ to a kan an bɛ dume a kan fosi t'an bɔ nin na fo waati jumɛn hatta yarji'a ilayna Musa fo Musa y'a kɔsegi waati min an tɛna tura bato dabila la ni misi nin cɔ an t'a ba misi yɛrɛ tɛ yɛrɛ e fɛn min labɛnna sani na o bɛ se kɛla misi ye cogo di Ala yɛrɛ y'a fɔ ko jasadu fɛn min de misi tɛ fɛn de labɛnna sani na k'a kɛ misi tura misaliya ye an t'a bolo kan an t'a dabila an t'an cɛ janya ka bɔ a la arabukan na ni k'a mɛn ko bariha o le ka dume fɛn na i t'i bolo bɔ a la i b'a kan kuda ye fosi t'a to n'an bɛ nin dabila fosi t'an fari faga fosi t'an décourager anw bɛ to nin kan anw bɛ to nin bato kan fo Musa y'a kɔsegi ka na waati min o b'a yira k'a fɔ ko Musa balimakɛ Haruna tunya na a y'a seko kɛ kuma bɛ la ni maa minnu ye nin setana ye kulon kɛ o hakili n'o dusukun na donc Haruna ye kumakan dɔw bɛ yen groupe nin cɛma olu ko ko an tɛna bato anw yɛrɛ bɛna Musa makɔnɔ dɔw bɛ yen olu ko yɛrɛ di bato ma donc nin tun ye groupe de ye dɔw ma sɔn dɔw ko on va s'abstenir on va attendre Musa dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ma sɔn olu tuguna Samiru kɔ ani fɛn kuntan ni Samiru ye lafili min kɛ ninnu tuguna kɔ. Musa nana a se min kɛla jama cɛma a y'a balimacɛ ma filɛ a ko ne balimacɛ Haruna Haruna ninnu sela ka fili nin kɛ e ma se ninnu balila fili ma mun y'a to mun yi i kumaniya mun yi i bali waati min na ninnu tun bɛ fili la mun i m'o bali fili ma mun y'a to Haruna mi seko kɛ Ala Musa wallahi Haruna y'a seko kɛ a man kuloma lɔ a man kuloma dɔ Musa n'a balimacɛ Haruna ko min tɛmɛtɔ ni ɲɔgɔn cɛ quand Musa parlait avec son frère, son grand frère, a kɔrɔkɛ Haruna, a balimacɛ, a y'a bomosi minɛ, a y'a kun sama ka n'a yɛrɛ ma, a y'a bomosi minɛ. Musa tun mɔnɛni bɛ. Cidenw bɛ mɔnɛ ko min na ka tɛmɛ ko bɛɛ kan. Mɔnɛ nin bɛ kɛ Ala de kosɔn, mɔnɛ nin kun ye Alahu Taala ka kelenya de ye. Cidenw bɛ dimi ko minnu la, a dɔw le ten, ka filan ka fɔ Alahu Taala ma. Musa k'a balimacɛ Haruna minɛ a bomosi ma. K'a minɛ kuma k'a sama ka n'a yɛrɛ ma a mɔnɛni bɛ subhanallah Musa il prend son frère Haroun par quoi par sa barbe et sa tête k'a sama ka n'a ma a ko di Haruna mun y'a to e ma se ninnu bali la Haruna mun y'a to nin Haruna bɛna kuma o a ko di qala ya ibna ne bamuso den ne badenkɛ a kumana ni hina de ye fɔlɔ ale ni Musa bɛ ba kelen o bɛ fa kelen a bɛ s'a fɔla ko n dɔgɔcɛ la a ko ne ba ne sinji kelen ka weleli kɛ ni nɔgɔya weleli ye nin de ye cidenw ka ko ye ko fanga warala Haruna b'a dɔn k'a fɔ nin ko tɔɔrɔya tun b'ale kan mais Musa fana ka tɔɔrɔya ka bon n'ale ta ye a ko a balimacɛ ma qala ya ibna ne bamuso den ne ba den ne sinji la ta'khudh bi lihiyati i kana mina n bomosi ma wala bi ra'si ani n kunkolo ma
إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. نسلنا ده موسى نيرت تمفك تايكو itala yoro min tume fe kata iko kata ni expliquer men silana nin tumbola kata itungeto afola mako eko muna ibe se jama nunu tola fili bonda kono ka imabola kana ne Musa ko ima jama korosi Haruna ko kon silana wala nyen se ko beke nyera tuma lo me minke nya foye kasege nye ko beke mfana yera tume nyini kata Musa ko men silana le nin tala inni khashitu an taqula فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي كنا نكنا فرفرانين دون نونيونچه obosa onako kala kiman kuma kana korosi Haruna koko ayase ko beke Musa kabini Musa mana folo Allah Taala ko Musa ma qul la jarabili labur laika mauka Samiru ayo lafli Musa savait déjà que c'est Samirou qui était la cause. Mais, elle était na nyasi Samirou made. Elle était na nyasi akajama kalfa babin chaminami Haruna ye. Haruna era fana ye nabinumaye. Abena kana Haruna le manyininga. Munya to jamani filila. E mase jama uballa filima. Musa ni abalmache Haruna kakuma kofe. Musa bini nyasi Haruna Musa bin Nyashi Samiruma. Souvent c'est un peu difficile de laisser d'abord le principal lui-même, de s'attaquer d'abord le responsable. C'est tout à fait normal. Quand il y a une faillite, quand il y a un problème en classe, c'est le chef de classe. Dans le pays, quand il y a un problème, c'est le président de la République d'abord. Moussa, il avait désigné son frère Haroun comme le responsable. Donc, si il trouve que sa communauté s'est égarée, il doit commencer par qui d'abord? Par son frère Haroun. Il sait très bien que Samirou est la cause, abandon Samirou. Mais il va parler avec Samirou aussi avec un ton de respect. Malgré qu'il était sur le fait de colère, l'ardoise qui était avec lui, Walara Mintumabolo, Ananani Femi, Alakumakan Tumeminkan Wecho, Moussa ko la fili le folo, Oere Waranaka, O Chilaka Banyona. Et Atuntala Nyoyoro, Alaka Mindama, Nyamaria Minutumakono, Maukakanga Minke, Batokanga Ketuomi, O Alauta Alaka Nyamaria Sebenin to me Yiri Ferminkanwe, Amesa Fala Masango Wala Manya Fama Sango Tableti, Purka et cette famille à Noyaboloma, Moussa Naminkela. A mone ko dugu ko so aye nunu ye fili warala ayo la fili le folo o bena folo kachi aya balma cham na bu machina ko nguluma abano bela balma chako ko nyo ko beke men slana min nyaw deiti Musa ki nyasi Samiruma ako Samiru era to ato kadima ato maslanini ako Samiri Moussa kwama ko ya Samiri qala fama khatbuka ya Samiri Samirou, quel est ton discours? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux me parler? Subhanallah, si c'était nous, on sait très bien que c'est Samirou qui a causé ça. On va commencer à l'insulter, on va commencer à gronder. Mais Moussa est venu vers Samiri. fama khatbuka. Quel est ton discours? Qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que tu peux me donner? Je t'écoute. Subhanallah. Moussa Kwama qala fama khatbuka ya Samiru. Samiru, mon kamida nouvelle de mamé, kibaria de mamé, et bien c'est mon fola. Samiru fana, il va parler maintenant. Samirou la no Moussa nyakoro Moussa ka manyini ngaminke ako qala Samiru ko basurtu bima lam yabsur bihi ne fendo langana mayala nenyene
Femi Toumaï, moi j'ai vu quelque chose que personne d'autre, la prétention, personne d'autre n'a vu. Ne ye fendo yi bangela ne nyakoro. Oye munye abeno defo. Jibrila nana wati mina so kan farona halaki wati. Ale ye Jibrila ka so sengor buguri chie. Aye soye. Aye so sengor buguri chie. Moma leye ale kelene ni yoroni remarqué. Ale yo leta ko oke o fie turanina. Donc o labena ka ke mishi turai. Ayara kodi kwa bo chogolela ale nina dusukuni amiriana hakilinata. Oka bara min labe anyakoro deeti. Donc aye nineke. Il s'expliquait. Il a dit la cause. Aya soro chogomi. Aya laben chogomi. Ani yere kani bara labe anyakoro chogomi. Akuka bo chogolela. Moussa il a écouté Samiru. Moussa qui toloma lo Samiru la. Samiru min ka jama nunu chaman lafili. Ko bla jo bato la. Ko bla fembere bato la. Aya soro chogomi ayo fo. Aya ke chogomi na ayo fo. Moussa bena Samiru jabi. Allah Ta'ala ka punition. Allah Ta'ala ka tasarali. Allah Ta'ala ka la jaba min laburto Samiru ka bi toloma lo ala kusebe. Allah bena kuma. Moussa kwa mako Samiri. Akomi eko kiye fene ma gwerema femi. Comme meleka ka so o seno bo buri yo leche. Yo de fana ke fenye ka laben ka keni misitura ka. Idusukunye nimbara le labenye. Moussa kwa mako Samiri. Ima bonna ya fadhab. Taka par igbereka bonna. Taka Nyanama ya min ketibulu fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Nyanama ya min damna tibulu ni ikatu mabola aumbela. Tu vas pas t'approcher à qui que ce soit. Et personne aussi va s'approcher à toi. Ite gbere mola, mote gbere ila. Ite se moroma, mote sima. Subhanallah. Tu seras seul. Flanga foya maïde. Flanka foya bara chejubado na bibolo e ka portefeuille la aboka la fili la na yere dilima kuya do ikunzigi la aboka la fili na deni me ka bona aboya la fili na deni mi ka momli kono ko ni ya de akono nana ko alni accident kela ko fo itekila Moussa ko e mabambela e kanyana maya min kati boloni komi eko ki ka fendo ye magbere ma feminye o feminye li boloni ncho ele fana keto kela fando la magbere tena kela famina e keto kela ikele ne la itese mama matesima ani la yurube Allah Ta'ala bolo ka akeki nyasigi kiyamando dunya ta yero ko fe kiyama fana ini Allah Ta'ala be nyona ika femi labe ni sani Minye mishi turai Moussa kwama Kuma flalike Wanzuru ila ilahik Wanzuru ila ilahika Itigi maflet Iko ki tigi yenine Alladhi zolta alayhi akifa Yewati jankaibe Mimbatula inni maaminu faralika Moussa kwama di Lanuharriqanna Menani au menani njeni sisen ka achichi ka tasma blala ka lafli tala thumma lanansifannahu fil yammi nasfa ante dauma de nanga bla tasma ba jeni nambano la farama tatuni ka lafli jila
Enfin, on est en bas. Samiru, ale ka jangata damnana. Minu yɛrɛ fana tun ka baara kɛ n'a ye, minnu y'a suivi a baara la, olu ka sanction kɛtɔ di. Olu y'a sanction kɛtɔ di. O kosɔn, ne faw ni ne baw, an ye fara ɲabɔla ko kura la wuli n'u fɛ, filankafoya kuraw. Nin bɛ se ka nin kɛ, nin bɛ nin de kɛ k'a di mɔgɔw ma, n'a ka nin di mɔgɔw ma, mɔgɔ si t'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko furabɔlaw ye ala sɔsɔlaw de la. Furabɔlaw ye baara ɲumankɛlaw de ye. Filabɔla minnu b'o ka fura bɔ, o t'a kɛ ni filankafoya ye, o t'o yɛrɛ bila ala place la, kuma tɛ ciden place ma, ayi. Furabɔlaw b'an fɛ farafinna, denw ka filadagaw b'a bɔ, o bɛ musow ka filadaga bɔ, o bɛ cɛw ka filadaga bɔ. Ni muso minnu yɛrɛ lɔla, an bɛ taa ka taa filadaga bɔ mɔgɔw yɛrɛ fɛ minnu tɛ silamɛ ye. An ka diina ma an bali ni si ma. Ninnu bɛ taa yiri filaburuw le tigɛ ka o fila labɛn k'a di i ma. Bɛɛ b'i yɛrɛ furakɛ nin na. I t'a mɛn don kelen si k'a fɔ ko alimami ko walama karamɔgɔ ko nin man ɲi. La an bɛɛ ni sumaya b'i la, e bɛ taa lɔgɔ la ka taa sumaya furaw san fura feerelaw fɛ ka n'a don daga la k'a tobi ka ɲa ka a min ka tila k'i ko a la. A kundimigbɛlɛ min kan, kundimigbɛlɛ furaw bɛ yen, yiri filaburuw don, liniw don, pharmaciens yɛrɛ bɛ minnu yɛrɛ ta k'a labɛn k'a kɛ tubabu furaw ye cɔ. Anw fana fɛ farafinna, maaw bɛ yen minnu ka fura dɔn, o bɛ fura labɛn. Silamɛw de b'o ye wa silantanw de wa? An bɛ ninnu bɛɛ ka fura utiliser. Madama saratu jumɛn na, ni filankafoya t'a la, ni ala sɔsɔ ko t'a la, e bɛ taa furadaga ta furabɔla min fɛ yen, hali ni silamɛ tɛ, a tɛ condition f'i ye, a b'a f'i ye ne ka furadaga nin, i b'i jija sɔn, i bɛ to ka n'i ko la, i bɛ don min, i yɛrɛ bɛ do ta k'a kɛ ɲɛbɔrɛ ma komi mɔgɔ caman b'a dɔn cogo min, an tɛ se k'o kuma fɔ yan. En Afrique, on sait qu'il y a des purgeois qui sont là-bas. I bɛ fura min k'i ko a la. L'islam n'a même pas interdit tout ça, alhamdulillah. Mais l'islam est contre le fait que il b'a do filankafoya bonda kono. Il be kuma ni filankafoya kuma wi. Ni bana dola o bonda kono kaba a dɔn k'a fɔ k'i ka fura kɛla haramu ye silamɛw ma. Minnu sɔnna ka tugu Samiru kɔ ka misitura bato. Samiru ya sanction o bɛ déjà ale mabɔtɔ mɔgɔw la le. Lui va s'écarter, il va aller, il va rester seul. Il ne doit pas s'approcher. Personne ne doit s'approcher à Samiru. Samiru restera comme ça. Aka châtiment n'a qu'à balo damnana. Maintenant, ceux qui ont suivi Samiru, ceux qui ont obéi à Samiru, au lieu de sanction qu'elle a dit, Moussa Koma, Allah Ta'ala Ko, au lieu que Faralali, ils vont s'entretuer, ils vont se tuer entre eux. Ah oui, tout bifalo. Au lieu fana, au damam blagnon, au union fara, ils se sont tués eux aussi. Au lieu minka bateau, au lieu qu'à nyon fara, ko ye tubi, kakla ka nyon fara. Et comment t'es mis yɛrɛ ko bila bateau la min ye Samiru ye ko y'i mabɔ bɛɛ la a ye to a kelen na duniya jangata yɛrɛ daminɛ ne b'o ye kiyama fana rendez-vous b'a ma kɔnɔna min ye Alahu Taala ka rendez-vous ye nin bɛɛ nɔ sɔrɔla mun fɛ o de ye filankafoya ye nin bɛɛ kun ye mun ye o de ye ka filan ka fɔ Ala ma nin bɛɛ kun ye mun ye kira ye min f'i ye sallallahu alaihi wasallam i jɔnin b'a la i mako ba t'a la a t'i ɲɛna koba ye ko minnu ka di e ye ko min bɛ wara hakili ma ko min ka di e ye mistikiw ni ko makabaniw ani ko minnu ala la maaw tɛ ko minnu fɛ kosɛbɛ o le ka di e ye ninnu ka koɲa minnu sɔnna ka fara Samiru kan olu fana sala nin cogo de la o dama lasula ɲɔgɔn na k'o ye ɲɔgɔn faga. C'est normal, parce qu'ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Avec quel péché al-ishrak qui est oye flangafoya de. Flangafoya ka bɔ ala ye dɛ. Ala yɛrɛ bɛ dɔw ta la tɔn la yan fɔlɔ jana ye to jangata kiyama lɔ. Donc Samiri mɔgɔ minnu limaniyala Musa ma Musa n'olu ka sila continuer Musa n'olu ka sila ta Musa n'olu ta la
Musa n'olu ka kan ka taa yɔrɔ jumɛn Allahu Taala ka yɔrɔ min layiru ta o ye mais est ce que o bɛna girin ka don ayi o kɛtɔ waati jolikɛla kɛnɛ nin kɛ yan o fana y'a ta kisa ye an mako tun bɛ kisa min na bi o de ye Samiru ye a ye fɛn min labɛn ka maaw lasu fɛn nin bato ma komi tɛmɛna Samiru ka ko la an ye baro kɛ o de kan bi an bɛ Allahu Taala dali ka an tulo kɛ tulo kunnandiw ye ka k'an ma jurumu yafa ye ka Ala di an ka baaraw bɛɛ ma ka ne ni aw seniya ka bɔ filankafoya ma wallahi ni filankafoya t'i donni na tu es tellement à l'aise tu es tellement tranquille tu es tellement free dans la tête pourquoi parce que ekole ko Ala de bɛ e ka ko bɛɛ ye ni wulila sunɔgɔ la i suko la e ye ko di Ala ma ka Ala kɛra ka sunna seniman labara i yɛrɛ kan sɔlɔ sallam i t'i yɛrɛ bila kɔnɔnafili saraka bɔ la i yɛrɛ tɛ kɔnɔnafili la i ka ɲɛnamaya la ka da kan e ko de ko Allahu Taala ka ciden ye e lasu min na e bɛ dan o de ma i t'i dan sago an faw ni an baw je commence par moi-même je vous encourage tous an ye tawhidu ta ka baara k'a la lagafiya min b'a la fanga ka bon lagafiya min b'a la m'a ɲɔgɔn hɛrɛ ye dusulajigi min b'a la m'a ɲɔgɔn dusulajigi ye e bɛ tawhidu tigi de ye e bɛ kan ka mɔgɔ ye o bɛ mɔgɔ dɔ accuser la nin ye subaga de ye nin ye subaga de ye nin ye subaga de ye ale bɛ yɛlɛ ko ninnu ma de ni a sigila gɛrɛ na n'a teriw ye lui là il a fait travailler de l'argent lui là il fait ceci mais tawhidu tigi dusu sumani bɛ parce que ale b'a dɔn k'a fɔ kuma bɛ kan ka fɔ ninnu bolo que ça soit entre les jeunes que ça soit entre ale bɛ nin bɛɛ kɛ fili kumaw de ye ni mɔgɔw ka kuma sarala ale bɛ min fɔ dɔrɔn ko wallahi ko an ye to Ala kɔ ko Ala ka bon ko Ala le bɛ kiti ko bɛɛ la cɛ an b'a dɔn ko Ala le bɛ kiti ko bɛɛ la nous dans notre village ici là les sorciers sont là il y a des gens ici là ils font du mal mais lui il croit seulement à tawhid et ale bɛ to lala tawhidu ni la fo Ala b'a latanga k'a kɔrɔsi hali ni juguman bɛ kɛla ye mais Ala b'ale latanga mun na parce que ale lanin tɛ nin kow la ale yɛrɛ fana tɛ fara a fɔbagaw kan a b'a yɛrɛ seniya ka bɔ nin na parce que tawhidu yɛrɛ ye mun ye k'a yira k'a fɔ ko maaw bɛ fanga di danfɛnw ma k'o bila Ala ya place la ele ko ko a tɛ se kɛla hakili tɛ sɔn a ma Ala de ye a ka Ala ye Ala de ye Ala ye Ala ya bɛnnen bɛ Ala le ma Ala Taala ka fonisɛriya bɛnnen b'a kelen de ma ni ele banna fɔ la monsieur là il est puissant hein monsieur là s'il dit il te dit que tu vas pas faire de mal il peut te tuer ni kuma sugu an mɔna n'a ye farafina hayi ko mɔgɔ tɛ tɛmɛ nin ɲɛfɛ mɔgɔ tɛ tɛmɛ nin ka so da la mɔgɔ tɛ tɛmɛ maaw fana tun bɛ fanga di cɛ i bɛ tɛmɛ a ka so da la i tɛmɛtɔ so da la i da Ala la i tɛ da i ka limaniya la hasbunallahu wa ni'mal wakil i y'a fɔ ni limaniya i bɛ tɛmɛ m'a fɔ i y'a fɔ k'a kɔrɔbɔ maaw ka tɛmɛ sila ko maa tɛ tɛmɛ ye et à cause d'un individu au village devant sa porte personne ne passe et pourtant lui il passe devant les autres portes mais quand c'est comme ça i bɛ se o tigi ka ko lakalila ni mun ye ele fana tɛ taa filankafoya kɛ k'i b'a ko lakali dɛ ele bɛ tawhidu le ta dɔrɔn ka i yɛrɛ seniya n'a ye k'i yɛrɛ kalifa Ala la Allahu Taala b'i sutura k'i latanga donc nin de tun dɛsɛlen bɛ an ka maaw la fɔlɔ komi a fɔla ko nin bolokɔrɔbaarala don filankafo don tiɲɛnikɛla don ne fana bɛ taa filankafoya kɛ k'an yɛrɛ ko ka n'a kama n'a tun fɔla fɔlɔ farafinna ko nin cɛ walama nin muso k'a koni ne dɛ lui là il est lavé en Côte d'Ivoire on dit lui là il est dit quand on te dit quelqu'un il est dit 99% a taala filankafo fɛ ko k'a ko kɔrɔti kana s'a ma ko k'a ko baarajugukɛlaw ka baara kana s'a ma ko k'a ko dabari kana na s'a ma anw miiriya n'a banna fɔla ko ka taa ko non ko nin k'a koni ne dɛ n balimacɛ i koni ne wa i ma ko wa bana min natɔ a tɛ nin to la ye i koni ne wa i ma ko wa accident min natɔ ni i satɔ walama i sen karitɔ la i sen karitɔ ni koni ne wa balle perdue min bɔtɔ yɔrɔ dɔ la ka na i kana de i ka ko ma dɛ tubabu kɔrɔ tɛ min ye marifa ye a bɛ na a bɛ don i disi la k'i sɔn pɛrɛn ka tigɛ kɔnɔ donc anw ye an yɛrɛ
nine takabara kenai mo tun konime en fait sambinani temenini sambiloro aklanja besala. On peut pas dire que c'est ce qu'on nous disait que lui là, le jeune là, il l'avait. Hein. Même pour te bagarrer avec lui là, tu avais peur. Alika kele ere kenai besala muna parce que mime faut qu'on ka konini. Alika kele kenai e besala. Kasoro nimbe kono suta kanfo. Anu le bese koli la. Anu le bese enimbela l'ultime nous bekeo mondialement dunia compétition belebele ou la nin kirisu be an bolo an be ko an konte la duguma an tete la duguma mais muna an tena kana première place ta tubabu ma kolilo am mocha ma kolilo tubabu ma era lon ma be ko chomi flanga foya kolu fendo be siri chema do be siri bolola ne bebe ile la lesa ke ele la tanga kasoro ni esala be banga ni be foni ka bo ile la bon nunu ye tawhidu baliya de dro ame duwole ke alama liman yadilama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم إنا عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.